संस्कृति ओडिया को आपण समस्त स्वागत। आमे आज जून मासर राशिफल को आज आमे तार विवेचना करिबा। तो जून मासर राशिफल आरंभ हवा पूर्व मु आपन को किछि जिंस एठी कहिया को चाहिबी। ए वर्षर सबुटु श्रेष्ठ जहाँकि आमे भाभी परिबा जून मासर ए समय रु आरंभ आम सबु राशि और सबु नक्षत्र मानक पई। कारण देवगुरु बृहस्पति आपणक कर्कट राशि को 2 जून रे आपणकर प्रथम थर पई गोचर करिबा आरंभ करिवे। यह 12 वर्ष पर आरंभ होइछि। तो या पई देवगुरु बृहस्पतिंकर 3टी दृष्टि जहाँकि आमे जानू गोटे होछि पंचम जहाँकि आपणकर संतान प्राप्ति फैमिली प्लानिंग पई बोली बहु भाबरे आपणको सहाय्य करिथाए। आपणकर सप्तम जहाँ आपणक बिजनेस रिलेशनशिप आउ आपणकर किछि बिजनेस पार्टनरशिप यही सबू जिनसर जहाँ भी आपण किछि करिया को चाहूतिले ता पई बहुत भाबरे आपणको सहाय्य करे। नवम होछि भाग्यर भाव जो जगह कि बृहस्पतिंकर नवमर आपणकर दृष्टि रहिबो से जगह आपणकर भाग्य पई बोली बहुत भाबरे आपणको सहाय्य करे। तो यही 3टी दृष्टि तो तेणु या भाबरे आमे जानि परिबा जो नवम दृष्टिटी आपणकर जीव आगामी समय रे सबु राशिंक उपरे ता दुहिरु बहुत ही उत्तम धरणर नवमर दृष्टि जीव आपणकर शनिंक उपरे जहाँकि शनि आपणकर यही समय रे बहुत राशिंक पई आपणकर ढया आउ 7.5 7.5 पई जो माने आपणकर जेमिति आपणकर मीन आपणकर कुंभ आउ आपणकर मेष आउ जो माने ढया जो मानकर आपणकर सिंह आउ आपणकर धनु ए मानक पाई बोली बड़ भाबरे आपण एही समय रे रिलीफ फील करिवे। कारण एही बृहस्पतिंकर नवम दृष्टि बहु भाबरे तांको जीवन रे जो 7.5 रो इंपैक्ट ढयार इंपैक्ट बहु भाबरे कमी जिवो। एबे सबुठु बड़ जिंस जेमिति कि आमे जानू कि मीन रे जेमिति आपणकर शुक्र उच्च को जानती आउ से समय रे जदि मीन रे जदि आपणकर बृहस्पति और शुक्रंकर जो आमे कहूछु 2 गुरु योग से 2 गुरु योग जदि आपणकर एई जगह जेमिति हुए मीन रे सेटा गोटे श्रेष्ठ धरणर सेमिति भाबरे एटा प्रथम थर पई आपणकर कर्कट रे जो जगह कि बृहस्पति उच्च राशि को जिबे सेई जगह रे जदि सेमिति भाबरे आपणकर बृहस्पति आउ शुक्रदेव जे कि आपणकर दैत्य गुरु एई 2 गुरुंकर ये को आमे भी कहू कि लक्ष्मी नारायण योग बोली। तो आपणकर भाग्य रे बहु भाबरे आपणकर परिणत आसे सेथि पई जून मास एक बहुत ही इफेक्टिव मंथ बोली आपण कहि परिबे आपणकर जीवन रे। बाकी आमे जेमति सब जानिचु बाकी सब ग्रह मान तांकर निज निज पोजिशन को शिफ्ट हेबे ता विषय आमे डिस्कशन करिबा। सबुठु इम्पोर्टेंट जिनस होउची एठी आपण देखिबे कि आपणकर जो पर्टिकुलारली माने आपणकर धर लग्न हला किंबा आपणकर चंद्र राशि हला यही 2टी आपण को देखिबा उचित सबु राशि फल रे। आपणकर मन होउची आपणकर चंद्र आपणकर स्वयं आपण होउचंती आपणकर लग्न तेणु आपण ई राशि फलटी 2 जगह देखिबा उचित आपणकर लग्न राशि और आपणकर चंद्र राशि रो। आमे एथरो हमर जून मासर डिस्कशन आरंभ करिबा। प्रथम राशि आपणकर मेष राशि। मेष राशि पई आपणकर जो गोचर होउची 2 जून रे आपणकर बृहस्पतिंकर जो प्रथम गोचर आरंभ होउची आपणकर बृहस्पति आपणकर चतुर्थ भाव को जाउचंती 2 जून रे कले तांकर जो दृष्टि अछि प्रथम दृष्टि आपणको 12 नंबर हाउस रे आसिकरी पहुंचुची जोटे कि आपणको भाग्य भाव मु जेमति कहितली 9th एस्पेक्ट सेमिति आपणकर द्वितीय जोटा तांकर सप्तम दृष्टि सेटा आपणकर जाउची नवम भाव को। तो आपणकर जोटा पंचम दृष्टि सेटा आपणकर जाउची आपणकर सेटा आपणकर दशम भाव को जाउची जोटा आपणकर पंचम दृष्टि जोटे जाउची सेटा आपणकर अष्टम भाव को जाउची। तो या द्वारा आपण जो जो माने आपणकर जॉब आउ रिलेशनशिप रे अछंती पर्टिकुलारली यही सबू भाबरे आपन को बहु मात्रा रे आपनकर माने आपण वृद्धि देखि परिबे। आपनकर जदि आपनकर मैरिज हेची आउ इन पर्टिकुलर जदि आपण को जॉब रे आपण वेट रे थिले कि आपनकर किछि वीजा किछि ट्रैवल आपनकर जदि आपण को बहु समय पे बेली आपण चेष्टा करि आस्तिले ताहा एई समय रे आपनकर फलाफल हबो। कारण एथि पई कारण जो आपनकर कैरियर भाव उपरे बृहस्पतिंकर दृष्टि अच्छी आउ 12 नंबर हाउस पर जो दृष्टि अच्छी
ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କ୍ଷମତାକୁ ବହୁ ଭାବରେ ବଢ଼ାଇ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସରେ ଯଦି କିଛି ଭିଜା ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସେରିକା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପେଣ୍ଡିଂରେ ଅଛି, ତାହା ଅଟୋମେଟିକାଲି ଏବେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିବେ ତା ଦେହରେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ମିଳିବ। ଅଷ୍ଟମ ଭାବ ଉପରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି, ୟା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ଦେଖିବେ ଆପଣ କିଛି କିଛି କର୍ମ ଯାହାକି ପୂର୍ବ ସମୟରେ କରି ଆସିଥିବେ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ର ଏଣ୍ଟିଟିଜ୍କୁ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କି ମୁଁ ଏଇ ବିଜନେସ୍କୁ ଏଇ ଭାବରେ ସେଟଲ୍ କରିପାରିବି, ତାହା କି ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ତାହା ଏବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଡେଫିନାଇଟଲି ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ସେୟା ହେଉଛି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିର ବଡ଼ ଭାବରେ ଇଫେକ୍ଟନେସ୍ ଆମ ଜୀବନରେ। ଏଇ ଜାଗାରେ 8ରେ ମାନେ 8 ତାରିଖ ଜୁନରେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର, ଯିଏକି ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଆପଣଙ୍କର କର୍କଟକୁ ଆସିବେ, 2 ଗୁରୁ ଯୋଗ ହେବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଜିନିଷକୁ ଆଉ ଭାବରେ ବଢ଼ାଇ ଦେବ। ଏଇ ସବୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯାହା ଯାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ, ଆପଣଙ୍କ ରିଲେସନସିପ୍, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର, ଆପଣଙ୍କର ଏଡୁକେସନ୍, ଏଇ ସବୁ ଭାବର ମାତ୍ରା ଆହୁରି ଭାବରେ ବଢ଼ିଯିବ। ବିକଜ୍ କି ଏତେ ଶୁଭ ଏଇ ଜିନିଷଟି ହୁଏ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କର୍ମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ୟାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ୟାର ଆଉଟକମ୍ ଆପଣ ଷ୍ଟେଡିଲି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିବେ। ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ 15 ତାରିଖ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ମିଥୁନ ରାଶିକି ଆସିବେ। ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର କି ଆପଣଙ୍କର ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକ ଆପଣ ତୃତୀୟ ଘରଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଉପଚ୍ୟ ଭାବରେ ଆମେ କାଉଣ୍ଟ କରୁ। ତ ଏଇ ଭାବରେ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଯେତିକି ପସିବୁଲ୍ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ତ ସବୁ ଭଲ ଚାଲିବ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ବହୁ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ମାର୍ଜନ ଭାବରେ ଆପଣ ରଖିପାରିବେ। ସୋ ଲାଇକଲି ଆପଣ କେଉଁ ଭାବରେ ମାନେ ବିକଜ୍ କି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଭାବରେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମିସ୍କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ନ ହେବାର ଅଛି କେଉଁ ଜିନିଷ ଭାବରେ ବି। କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ଏହିସବୁ ଉପଚ୍ୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କହିବା ଶୈଳୀରେ ବହୁ ଭାବରେ ତା'ର ଇମ୍ପ୍ୟାକ୍ଟ ରୁହେ। ସେମିତି ମଙ୍ଗଳ 20 ତାରିଖ ଦିନ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ବୃଷକୁ ଆସିବେ, ଏଠି ମଙ୍ଗଳ ବହୁତ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 3ଟିଯାଙ୍କ ଜିନିଷ କହି ଆସିଲି, କ୍ୟାରିୟରରେ ଉନ୍ନତି, ଆପଣଙ୍କର ଏଡୁକେସନରେ ଉନ୍ନତି, ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଉନ୍ନତି, ହେଲ୍ଥ ଫ୍ୟାକ୍ଟରଟି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଟିକିଏ ଭାବରେ ଇମ୍ପ୍ୟାକ୍ଟେଡ଼ ରହିବ। କାରଣ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଷଷ୍ଠମ ଘରକୁ ଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ହେଲ୍ଥ ଫ୍ୟାକ୍ଟରଟା ଅଛି ଏଇ ସମୟରେ ଟିକିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଗି ରଖିକି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ବାକି ନହେଲେ ସବୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍, ସକ୍ସେସ୍ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାର ଅଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବୁଧ, ସିଏ ବି ବହୁ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର କର୍କଟକୁ ଆସିବେ। 3 ଗ୍ରହ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ତାର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ଲାଭ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସମୟଟା ରହିହେବ। କିନ୍ତୁ 29 ତାରିଖ ଦିନ 29 ଜୁନରେ ଆପଣଙ୍କର ବକ୍ରି ଗତି ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ବୁଧଙ୍କର। ତ ସେଇଟା ଆମେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। କିନ୍ତୁ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷର ଇମ୍ପ୍ୟାକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ଆଉ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଏଇ ସମୟଟି ଆପଣ କହିବେ ଜୁନ୍ ମାସ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଯଦି ବୃଷ ରାଶି, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି 2 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗୋଚର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର 11 ନମ୍ବର ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କର 9ମ ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ। 11 ନମ୍ବର ଘର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ତ୍ତିର ଘର, ଫୁଲଫିଲମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଡିଜାୟାର୍ସ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁ। ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର 7ମ ଘର ଉପରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର 9ମ ଘର ଉପରେ ଗୁରୁଙ୍କର 7ମ ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ। ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବିଜନେସ୍ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍, ତା ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଡିଲି ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଯେଉଁ ପୁରା ବନ୍ଦ ରାସ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ଥିବ, ସେ ରାସ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୋଲିବାକୁ ଲାଗିବ। ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ 5ମ ଦୃଷ୍ଟିଟି ଗୁରୁଙ୍କର ଅଛି, ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଯାଇକି 7ମ ଘରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍, ରିଲେସନସିପ୍, ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖି ଆସୁଥିଲେ କିଛି ସମୟ ଦ୍ୱାରା, ସେତିକ ଭାବରେ କିଛି ଭାବରେ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କର ମନରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ରହୁଥିଲା, ଆପଣ ଷ୍ଟେଡିଲି ଏବେ ବୁଝିବାକୁ ଲାଗିବେ ସେଇଟା କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ମନରୁ ହିଁ ଆସୁଥିଲା, ତାହା ସେମିତି କେଉଁ ଭାବରେ ମାତ୍ରାରେ ନଥିଲା। ଏଇସବୁ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ କ୍ଲାରିଟି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ଇନ୍ ଏଭ୍ରି ଫ୍ୟାକ୍ଟର। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ 11 ନମ୍ବର ହାଉସ୍ଟା ଏଇ ଜାଗାରେ ଇମ୍ପ୍ୟାକ୍ଟେଡ଼। ଆଉ ଗୁରୁ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଏଇ ଜାଗାରେ ବହୁ ଭଲ ଭାବରେ କ୍ଷମତାରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ୟାର ଫଳାଫଳ ମିଳିବ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନପତି ସିଏ ବି ଶୁକ୍ର 8 ତାରିଖ ଦିନ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିବେ, କ୍ୟାରିୟର, ରିଲେସନସିପ୍, ଏଡୁକେସନ୍, ହେଲ୍ଥ
ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଅଟମୋଷ୍ଟ ଲେଭେଲରେ ଚାଲିବ। ମୋ ପାଖରେ କିଛି ମାନେ କହିବା ପାଇଁ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ କହିବି କି ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଏ ରହିବ ତାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଫଳାଫଳ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଜାଗାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମାନେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ର ଯେଉଁ ଲେବୁଲ୍ ରହିବା କଥା, ଟୁ ଦ ପଏଣ୍ଟ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଆପଣ କରିବେ, ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ହେବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଇସବୁ ବାକି ବିକଜ୍ କି ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଇମ୍ପ୍ୟାକ୍ଟ ଏତେ ଅଧିକା ରହିବ ଏଇ ମାସଠାରୁ, ଯାହାକି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଫଳାଫଳ ବହୁ ଭଲ ଭାବରେ ରହିବ, ସବୁ ଜିନିଷରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ମଙ୍ଗଳ ବିକଜ୍ କି ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନକୁ ଆସିବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର 12 ନମ୍ବର ଘରର ଅଧିପତି ଆସିକିରି ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନକୁ ଆସିବେ। ସେଇ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ହେଲ୍ଥ ଫ୍ୟାକ୍ଟରଟା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଚେକ୍ରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ। ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ମେଷ ରାଶିରେ, ସେମିତିଆ ବୃଷ ରାଶିରେ କେବଳ ହେଲ୍ଥ ଫ୍ୟାକ୍ଟରଟାକୁ ଟିକେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଜରରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଆମ ନିଜ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟୟ ହେବ, କାରଣ 12 ନମ୍ବରଙ୍କର ଅଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ନଜରରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବାକି ସବୁ ଆସ୍ପେକ୍ଟରେ ଦେଖାଯାଏ, ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ୍ସଲେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଯାହାକି ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପୁଣି ୟା ସହିତ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ବୁଧ ଯାହାକି 22 ତାରିଖ ଦିନ ଆସିବେ ପୁଣି ଥରେ କର୍କଟକୁ, ତ ଆପଣ ମାନେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମାନେ ଭାବୁଥିବେ, ଯେଉଁ ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଣ୍ଡରଟେକିଂସ୍ ଥିବ, ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ମାନି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବିକଜ କି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ବୁଧଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଚରଟି ହେବ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରିଏଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର କିଛି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି, ତା ଦେହରୁ ଆପଣ କିଛି ଆସେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଅର୍ନ କରିବେ। ଆପଣ ବହୁତ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନିଜର କିଛି ଭେଞ୍ଚର୍ସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, କିଛି ନୂଆ ବିଜନେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, ତାହା ବି କରିପାରିବେ। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜବ୍ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର, ବିକଜ କି ଆପଣଙ୍କର 11 ନମ୍ବର ହାଉସ୍ଟା ଏତେ ଭାବରେ ଇମ୍ପ୍ୟାକ୍ଟେଡ଼ ରହିବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲଫିଲମେଣ୍ଟ ରହିବ। ଏଥିପାଇଁ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ହେଉଛି ବହୁତ ଲିମିଟେଡ଼ ଏଇପରିକା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୋଚରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଖ୍ୟା ଦେବା ପାଇଁ ବୋଲି। ତ ସେଇଆ ମୁଁ କହିବି, ଆପଣଙ୍କର ବୃଷ ରାଶି ଆଉ ମେଷ ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ। କେବଳ ହେଲ୍ଥ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଏରିଆ ଯାହାକି ଆପଣ ଦୁଇ ରାଶିକି ଟିକେ ନଜରରେ ରଖିବାର ଅଛି। ମିଥୁନ ରାଶି ଆଉ ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ। ମିଥୁନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ 2 ତାରିଖ ଦିନ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଚର ଆରମ୍ଭ ହେବ, ତାହା ଆପଣଙ୍କର 10ମ ଘର ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ, ତାଙ୍କର 9ମ ଦୃଷ୍ଟି। ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ 8ମ ଘର ଉପରେ ରହିବ ତାଙ୍କର 7ମ ଦୃଷ୍ଟି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ 6ଠ ଘର ଉପରେ ତାଙ୍କର 5ମ ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ। ତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଯାହା ଆପଣ ଦେଖି ଆସୁଥିଲେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ତା ଦେହରେ ବହୁ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ କର୍ମ ମିଳିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ବଡ଼ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ସହିତ ଆପଣ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ ତାକୁ ତୁଲେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ 8ମ ଇଏ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆସିବ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବଡ଼ ମେଜର ହେଲ୍ଥ ରିଲେଟେଡ଼ ଇସ୍ୟୁସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଚାଲି ଆସୁଥିଲା, ତା ଦେହରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତା ଦେହରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଲିଫ୍ ମିଳିବ। ସେମିତିଆ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆପଣ କିଛି ପର୍ଟିକୁଲାର ବିଜନେସ୍ର ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଇଁ ବି ଆପଣ ଲୋନ୍ କିମ୍ବା କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଡେଟ୍ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ନିଜର କିଛି ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତାହା ଏବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ନେଇପାରିବେ। ଆଜିକାଲି ନୂଆ ନୂଆ ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଫାଉଣ୍ଡର୍ସ ମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜର କିଛି ଅଣ୍ଡରଟେକିଂସ୍ ଏରିଆ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ସମୟରେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ମିଥୁନ ରାଶିର ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ ଯଦି ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ନେଇପାରିବେ। କାରଣ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ 6ର ଭାବକୁ ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ 3ଟି ଜିନିଷ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର, ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଫିନାନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍। ସେୟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ବଡ଼ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଜୁନ୍ ମାସ ଆସିବାକୁ ଅଛି, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ଏକ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ସେଇ ସେମ୍ ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ଯେତେବେଳେ 8 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ କର୍କଟକୁ ଆସିବାର ଅଛି, ତା ଦେହରେ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି କରାଇବ। ଆଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯାହାକି ଏ ରବି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନକୁ ଆସିବାର ଅଛି, ସେଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଟିକେ କନସର୍ନ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ କାଇଣ୍ଡର କିଛି ମାନେ
जदि भी मुझे आपन को कहबी कि आपणकर माने 11 आपणकर 12 नंबर रु लग्न को आसुचंती तो ता द्वारा आपणकर कौन हम कि कौ भाव में आपणकर जदि किसी फिनान्शियल लसेस एरिका सब आसूला ताहा आपण एबे देखिबे बहु मात्रा रे आपण सेटा को चेक करि परिबे आपण एक्चुअली जानि परिबे कि मोर फिनान्शियल लसेस हबार रीजन सब को जिनस मात्रा रे होतला आपण को भी क्षेत्र हो आपण को बिजनेस हो आपण को घर हो आपण को भी क्षेत्र रे आपण यदि आपनकर किसी इन्वेस्टमेंट सरिका अछि आपण से जिनस जानि परतबे कि मु जो जिनस पास्ट रे करि आसुतिली कारण सूर्यंकर जो पूर्व थर आपनकर जो ट्रांजिट हेतिला शनि सहित तापरे आपनकर ता पूर्व आपनकर राहु सहित हेतिला से सब समय रे किछि इन्वेस्टमेंट आपण करथेबे को जगह रे आपनकर किछि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आपनकर हेइतबो से सब लसेस करा को एबे आपण प्रॉपर भाबरे जानि परिबे से होउछ आपनकर गोटे बड़ एक उपलब्धि जहा कि आगामी समय रे आपण आउ से सब जिनस करिवे नाही गोटे जिनस पुणी सेमिति मंगल आपणकर यही जो आपणकर ट्रांजिट हम मंगलकर वृष राशि रे आपणकर मंगल सहित सूर्य सहित बाकी आपणकर शुक्र आउ आपणकर देवगुरु बृहस्पति आउ तापर पर आपणकर बुध समस्तଙ୍କର आपणकर दृष्टि रे सप्तम उपरे सेति पई बोली आपणकर किछि भी आपणकर बिजनेस पार्टनरशिप आपणकर किसी पर्टिकुलाली रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू रु ये सब जिनस आपन देखिए बड़ मात्रा रे आपन देखिए तादरे आपन प्रोग्रेस आपन को तादरे एक्सीलेंसी आपन सब एस्पेक्ट रे आपन देखिए आपन को लाइफ रे भलो हबा को लागिवो किंतु मु आपन को कहबी बिकॉज कि एई समय रो आउ टिके आपन को समय वृद्धि हबा सहित देखिए आपन को एई मात्राटा आउरी स्टेडीली बढ़िबो तनो मो प्रोस्पेक्ट रे एटा आपन को पे गोटे मॉडरेट रु गुड टाइम को आपण जाउचंती गोटे भल प्रोग्रेस आड़ को आपण जाउचंती आमे नेक्स्ट जहाँ कि होची आपनकर कर्कट राशि आ कर्कट लग्न आपण मु कौठू आरंभ करेंगे कारण आपण लग्न रे बृहस्पति आसुच्च लग्न रे बृहस्पति होचंती दिग्बली आउ जितेबाला बृहस्पतिंकर जी है कि आपण बड़ एक कारक ग्रह अटंती तो सेतेबेले आपण माने सबू जिनस माने जमती मु आरंभ करी बोधुए टोटाल जो आम आगामी समय 12टा राशि विषय में डिस्कसन करवा ता भितर आपण वन ऑफ द श्रेष्ठ ये जमती कि आपणकर हेल्थ है आपणकर वेल्थ है आपणकर क्यारियर है आपणकर रिलेशनशिप है आपणकर एडुकेशन है एमती को एस्पेक्ट नहीं जहाँ कि माने आमे माने डिस्कसन करवा जहाँद्वारा कि आपणकर प्रोग्रेस न हो यहाँ हूँ कर्कट राशि एक स्वर्णिम समय मु कहबी आपणकर या सहित जितेबाला आपणकर पर्टिकुलाली जितेबाला आपणकर शुक्रंकर कर्कट राशि की जितेबाला आपणकर लग्न रे आसीबे सेतेबाला आपण देखिबे आपण किछि किछि जो जो जिनस आपणकर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू रु आपण यदि चेष्टा करि आसुतले जहाँकि आपण को भल ये मिलूला ये गोटे मस है टी भल ये जदि मिलूला ताहा देखिए आपणकर आउ भाव में वृद्धि हो कारण एथिपाई कारण जितेबाला पर्टिकुलाली बृहस्पति जितेबाला आपणकर जितेबाला आपणकर मिथुन रु जितेबाला आसंती सेतेबाला से आपणकर लाइफ रे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आसंती सेतपई किछि किछि जिनस तार धारा रे आरंभ होई आसुतबो ताहा एबे बहु मात्रा रे आपणकर वृद्धि हो कारण ऑलरेडी दुई गुरु योग आपणकर हेई आसुतला आपणकर जितेबाला मिथुन रे थिले दुई जण एबे तार बहु मात्रा रे वृद्धि हो तेणु सबू एस्पेक्ट रे आपणकर सूर्य भी जितेबाला आसीबे आपणकर आपणकर 12 नंबर घर को सीटा हो गोटे जगह जो जगह कि आपको चेक करिया पड़ो पर्टिकुलाली आपणकर जो फिनान्शियल ट्रांजैक्शन हरिका जहाँ सब करेंगे ताहा आपण टिके देखि चाहि भाव में करेंगे कारण एथिपाई जे कारण ये जगह पर्टिकुलाली सूर्य माने एतटा माने जहाँ कहते एतटा कंफर्टेबल न था तो से बोली से गोटे जिनस आप गोटे नजर रखा पड़ो बाकी नले आपणकर सबू क्षेत्र में आपणकर वृद्धि वृद्धि और वृद्धि ही इवन आपणकर जितेबाला से कर्कट को जितेबाला आपणकर बुध भी आसबे जहाँकि आपण माने से मुहूर्त मुझे बुधक ये बेसी कहूँ चाहिए कारण आगामी समय बुध आपण बकरी गति आरंभ करेंगे ताप बोले आम एक सेपरेट वीडियो डिस्कसन करिया किंतु यही जो 3-4टी ग्रह आपणकर अच्छा से सबुंकर इम्पैक्ट एते अधिका मात्रा रे जहाँकि आपणकर ना भल समय जो कहते आपको अनुभूति आरंभ होगा लगे मत लगुच जून मसपी आपण एक श्रेष्ठ मास अटब सिंह राशि आउ सिंह लग्न आपणकर सिंह राशि और सिंह लग्न रे
ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର 12 ନମ୍ବର ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମପତି 12 ନମ୍ବର ଘରକୁ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ କିଛି ହାୟର ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଏଡୁକେସନ୍ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଯଦି କିଛି ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜକୁ ଯିବାର ଅଛି ତ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଟାଇମ୍। ସେମାନେ ଏଇ ଜିନିଷରେ ଡେଫିନେଟଲି ଆଗକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ଅଛି। ବିକଜ୍ କି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା 12 ନମ୍ବର ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ମଚ୍ ଲାଇକଲି ଆପଣମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆକମ୍ପାନିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର 12 ନମ୍ବର ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଜାଗାରେ ବିପରୀତ ରାଜయోଗ ଆଉ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଜିନିଷ ଟିକେ ୱିକନେସ୍ ରହିବ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି ଚତୁର୍ଥ ଷଷ୍ଠ ଆଉ ଅଷ୍ଟମ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପୂର୍ବ ସେଟ୍ ଅଫ୍ ଯଦି କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ସେରିକା ଆପଣ କରିଥିବେ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ବିପରୀତ ରାଜయోଗ, ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ହେବ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟର ବହୁତ ଭଲ ଫଳପ୍ରଦ ହେରିକା ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ ହେଲା କ'ଣ, ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଲଙ୍ଗ୍ ଡ୍ୟୁରାବିଲିଟି ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ବିଜନେସ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ହେରିକାରେ, ସେଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଭିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଶନିଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ବିକଶ କି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଯାହା ସବୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେରିକା ହେଉଥିଲା ତାହା ବହୁ ମାତ୍ରାରେ କମିଯିବ। ବିକଜ କି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଲି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆମାଉଣ୍ଟର ରିଲିଫ୍ ମିଳିବ। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିବେ କ୍ରମଶଃ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର ଆସିକିରି ମାନେ ମୁଁ କହିବି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମପତି ହେଇକିରି ଆପଣଙ୍କ 12 ନମ୍ବର ଘରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ, ଏଗେନ୍ ସେଇ ସେମ୍ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାଭେଲ୍ ରହିବ, ଏଇ ଲଙ୍ଗ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହିପାରିବ। ଆଣ୍ଡ ଏଇ ଜିନିଷର ଆହୁରି ବେଶୀ ଅଧିକ ଭାବରେ ମାତ୍ରା ବଢ଼ିଯିବ ବିକଜ କି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଜାଗାରେ କିରି ଡାଇରେକ୍ସନାଲ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ପାଇବେ, ଆଉ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଆସିକିରି 11 ନମ୍ବର ଘରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ। ତ ଏଇ ଜିନିଷର ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ମିଳିବ। କ୍ୟାରିୟର ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସମୟରେ ଅନ୍ ଦ ଟପ୍ ଅଫ୍ ଦ ର୍ୟାଙ୍କ ରହିବ। ଆପଣ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ବହୁ ଭାବରେ ଆପଣ ମାନେ ତା ପାଇଁ ମେଜର୍ସ ବି ନେବେ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କି ଆପଣଙ୍କର ବାକି ସବୁ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ ଭାବରେ ପ୍ରମିନେଣ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ ସବୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କର ଜେନ୍ୟୁଇନ୍ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ କିଛି ନାହିଁ ହେଲ୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ, ଆପଣଙ୍କ ରିଲେସନସିପ୍ ପ୍ରତି କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିକଜ କି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏତେ ପ୍ରମିନେଣ୍ଟ ଅଛି, ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ରିଲେସନସିପ୍ ଇଜ୍ ଲାଇକ୍ଲି ଟୁ ବି ଆଫେକ୍ଟେଡ଼, ଯେଉଁଟା ସିମ୍ପଲ୍ ଭାବରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବା। କାରଣ ଜେନ୍ୟୁଇନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଉପରେ ବେଶୀ ଆପଣ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ, ବାକି ସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଟିକେ ନା ଟିକେ ଉପରେ ଇଫେକ୍ଟ ତା'ର ରହିବ। ସେମିତି ଏଇ ଜାଗାରେ ହେବାର ଅଛି। ଏଗେନ୍ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଘରରୁ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ଦଶମ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଗେନ୍ ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣଙ୍କର ବେଜର ବ୍ରେକ୍ ଥ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆପଣ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ଜିନିଷ କରି ଆସୁଥିଲେ, ଆଉ ବିକଜ କି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା 12 ନମ୍ବର ଘରେ ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଖାଲି ଫରେନ୍ ଟ୍ରାଭେଲର କଥା ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଅକୁପେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଫେସନ୍, ଯଦି ଆପଣ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି କିଛି ମାନେ ଯେମିତି ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆପଣ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ସ ପାଇଁ ବୋଲିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଯେଉଁ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଆମେ ସବୁ କରୁଛୁ, କି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜି ହେରିକା ଯଦି ଆପଣ କିଛି ସେଟ୍ ଅଫ୍ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଆଣ୍ଡ ପ୍ରଫେସନ୍ ପାଇଁ ବୋଲି ଯେମିତି ଆମେ ଆଇଟି କମ୍ପାନୀ ହେରିକାରେ ଯାଉଛୁ, ଏବ୍ରୋଡ୍ ହେରିକା ଯାଉଛୁ, ତ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ବାଦରେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ମିଳିବ ବିକଜ କି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ପାର୍ଟଟା ପ୍ରଫେସନାଲ ପାର୍ଟଟା ବେଶୀ ଆକ୍ଟିଭେଟେଡ଼ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର କି ମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଏରିଆ ଅଫ୍ କନସର୍ନ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଟ୍ରାଭେଲଟା ରହିବ, ସେଇ ଟ୍ରାଭେଲଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଭେରି କସିୟସଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଦେର୍ ଇଜ୍ ମଚ୍ ଲାଇକଲି ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହିପାରିବେ ଫିନାନ୍ସିଆଲ ଲସେସ୍ର ଟିକେ ଇଏ ରହିବ। ସେମିତି ବି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଏବେ ଆମର ସବୁ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ରହିବ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ରହିବ, ବିକଜ କି ଆପଣ ତ ଦେଖୁଥିବେ ୱେଷ୍ଟ ଏସିଆ କ୍ରାଇସିସ୍ ହେରିକା ଚାଲିଥାଉଛି, ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କନସର୍ନ ଏରିଆ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ ହେବ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା 12 ନମ୍ବର ଘରେ ହେଉଛି, ତ ସେଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ନଜରରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରେ ସିଂହ ରାଶି ସିଂହ ଲଗ୍ନ ପାଇଁ ବୋଲି ଏଇ ସମୟଟି ଆପଣଙ୍କର ମଡରେଟ୍ରୁ ଗୁଡ୍, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ଫୁଲଫିଲମେଣ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ ହେଲା କ'ଣ ଯେ ସେଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷର ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲଫିଲମେଣ୍ଟ ହେବ ତା ପାଇଁ ବୋଲି ଅନ୍ୟ ସବୁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଉପରେ ତା'ର ଇମ୍ପ୍ୟାକ୍ଟ ରହିବ। ଓକେ, ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଯାହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟା ରାଶି ଆଉ କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ। କନ୍ୟା ରାଶି ଆଉ କନ୍ୟା ଲଗ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ଆଉ ସପ୍ତମପତି ବୃହସ୍ପତି ହେଇକିରି ଆପଣଙ୍କର ଯାଉଛନ୍ତି 11 ନମ୍ବର ଘର। 11 ନମ୍ବର ଘର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ତ୍ତି,
ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଡିସ୍କସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ବୃଷ, ଆପଣଙ୍କର କର୍କଟ, ଏବେ ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟା ରାଶି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କି ଆପଣଙ୍କର ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଯେଉଁ ବି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ରଖିଛନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉଟକମ୍ ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ପଜିଟିଭ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଆଉ ପଜିଟିଭ୍। କାରଣ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କର 11 ନମ୍ବର ଘରେ ହେଉଛି। ଆଉ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଯେଉଁ ଟ୍ରାନଜିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବାର ଅଛି, ତା ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଟ୍ରାନଜିଟ୍ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଛି, ଏଇ ଦୁଇଟି ଟ୍ରାନଜିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରକୁ, ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ରିଲେସନସିପ୍ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ଏଡୁକେସନ୍ ହେଲା, ସବୁ ଆଙ୍ଗେଲରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧିଟି ରହିବ, ଏଇଟା ଖାଲି ଏଇ ସମୟ ପାଇଁ ନାହିଁ, ୟାର ଇମ୍ପ୍ୟାକ୍ଟଟା ସେତେ ମାତ୍ରାରେ ରହିବ ଆଗାମୀ ସମୟ ପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ କହିବି। ଆଟଲିଷ୍ଟ 2 ବର୍ଷ ଯାକେ, କମିଂ 2 ବର୍ଷ ଯାକେ ୟାର ଇମ୍ପ୍ୟାକ୍ଟ ରହିବ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଘର ଉପରେ ରହିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍, ଆପଣଙ୍କର ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛୁ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତିନି ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍ ହେଲା, ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଯାହାକି ମାସ୍ ମିଡ଼ିଆ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସର୍ଟ ଅଫ୍ର ଇଏରେ ରହିବ, ସବୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକର ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ବି ଦେଖିବେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ମାନେ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତିନି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧରଣର ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସମୟଟା ରହିବ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣ ନିଜର ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟଟାକୁ ଯେଉଁ ଆମେ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ କରୁନା, ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟର ଇମ୍ପ୍ୟାକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଗୋଟେ ଇଂଲିଶରେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ କହୁନା ୱିଣ୍ଡ ଫଲ୍ ଅଫ୍ ମନି। ମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣ କେବେ ଭାବିନଥିବେ, ପଇସା ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କର ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପଇସାରେ ବହୁତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଉନ୍ନତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏ ସମୟଟାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିପାରୁନା। କାରଣ ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ଅଛି ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ବୁଧଙ୍କର ଯେଉଁ ବକ୍ରି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଇଏଟା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଚରଟା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ତ ସେଇଟା ଆଗାମୀ ସମୟରେ ହେବାର ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ଥିଲେ ବି ଆମେ ଆମ ନିଜ ତରଫରୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ନିଜ ତରଫରୁ କିଛି ଆମ ନିଜର କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର। ପଇସା ଖାଲି ଆସିଗଲେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ତାକୁ ରାଇଟ୍ ଡିରେକ୍ସନରେ ଆପଣ ତାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବାର ଅଛି, ରାଇଟ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେବାର ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତି ଯାହା ପଇସା ଆପଣଙ୍କର ସେଭିଂ ହୁଏ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଆପଣ ଯାହାକି ଆପଣ ମାନେ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ସେୟା ବୋଲି ଆପଣ କହିପାରିବେ। ଗୋଟେ ମାନେ ସମରି ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଯେଉଁ ଜୁନ୍ ମାସର ଏଇ ସବୁ ଗ୍ରହଙ୍କର ଯେଉଁ ଟ୍ରାନଜିଟ୍ରୁ ତୁଳା ରାଶି, ତୁଳା ଲଗ୍ନ, ତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କି ସବୁ ଯେମିତି ମାନେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଚର ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ହୁଏ ତାର ଦୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ। ଆଉ ଯେମିତି 11 ନମ୍ବର ଘରେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟାରେ ହେଇଥିଲା, ସେମିତି ଏଇ ଭାବରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ 10ମ ନମ୍ବର ଘର, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତୁଳା ଲଗ୍ନ ପାଇଁ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଯାହା ବି ପ୍ରଫେସନ୍ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ହେଉ, ଯାହା ଦେହରେ ବି ଯାହାଦେହରେ କି ମାନେ ମଚ୍ ଲାଇକଲି ଯେମିତି ଆମେ କହିପାରିବା କି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ମାନି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ କିଛି ପବ୍ଲିକେସନ୍ ସେରିଆ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଜର୍ନାଲ୍ସ ବାହାରିବାକୁ ଯାଉଛି, ତ କାରଣ ୟାର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇଥିପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଚରଟି ହେବ ତାହା ଆପଣଙ୍କର 9ମ ଘରରେ ହେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି, ତ ତାର ଇମ୍ପ୍ୟାକ୍ଟ ପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କି ଆପଣଙ୍କ ନିଜର କିଛି ମାନେ ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି ମେଣ୍ଟରସିପ୍, ଆପଣ ଯାଇକିରି କେଉଁ ଜାଗାରେ ନିଜର କିଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଦେବାର ଅଛି, ସେହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭାବରେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଯେଉଁ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର କହୁଛ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି ତା ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ ଆଉ ଷଷ୍ଠ ଉପରେ। ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବି, ଏଇ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଲୋନ୍ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ନେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଲୋନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁ ଭାବରେ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛୁ ଲୋନ୍ ନେବାର ଗୋଟେ ମାନେ ଯେଉଁ ଆମେ କହୁ କି ମାନେ ସେଇଟା କେତେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ଭାବରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଚର ପାଇଁ ବୋଲି ଏଇ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଲୋନ୍ ଆପଣ ଯଦି ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଇ ପଇସାକୁ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ରିଟର୍ଣ୍ଣସ୍ ଦେବ। ଖାଲି ଏବେର କଥା ନାହିଁ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ କନ୍ୟା ପାଇଁ କହିଥିଲି, ସେମିତିଆ ଏଇସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବି ସବୁ ମାନେ ଆପଣ ଯାହା ଦେହରେ ସବୁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ ତା ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଇଟ୍ ସକ୍ସେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଆଗାମୀ ସମୟ ପାଇଁ ବୋଲି।
इम्पोर्टाट जिनस हूँ कौन केवल मु कहि कि आपणकर जो सूर्यंकर जो आपणकर नवम घरे रहिबो तो सेही समय कि आपणकर सब जिनसर उन्नति हम गोटे जिनस हूँ कौन आपणकर जदि माने पर्टिकुलाली जदि आपण किछि माने स्पिरिचुअल लाइन ने जदि को जिनस करूचंती तार माध्यम आपण आउरी जीवन में बहुत उन्नत धरणर आपण माने आशा करें आपण आगामी समय जदि आपण पर्टिकुलाली किसी स्पिरिचुअल लाइन ने किसी करूचंती तो आउ गोटे कंसर्न हूँ कौन जो आपंकर मंगल जी कि सप्तमपति होकर आप अष्टम घर को आसुँच से गोटे जगह जहाँकि मुझे कहबी हेल्थर टिके इम्पैक्ट आपंकर पर्टिकुलाली कारण ये आपणकर जेहेतु कि ऑलरेडी माने आपणकर मंगल यही पर्टिकुलर ये बोली आपणकर तुला बोली एतटा माने शुभदायक न था तेणु से जो आपणकर जो आपणकर पर्टिकुलाली गोचर बोली आपको गोटे हेल्थ फैक्टरटा को बहुत बेसी नजर रखा पड़ो सर्जरी हो पारे हेल्थर किसी मेजर इश्यूज आसीपे से गोटे जिनस बाकी आपणकर जो क्षमता आपणकर वेल्थ है आपणकर प्रॉस्पेरिटी है आपणकर कैरियर रे आपणकर प्रोफेशन रे आपण सबू जिनस रे आपणकर एडुकेशन रे आपणकर रिलेशनशिप रे सबू जगह मोटामोटी आपणकर सब ठीक ठाक केवल गोटे जिनस सेटा होची आपणकर हेल्थ रो पॉइंट ऑफ व्यू रो आपण गोटे नजर रखा पड़ो यापर आपको कहबी जो आप बुधंकर जो आपंकर हम जोटा कि आप पुनर्वस पुणी थे आपंकर कर्म आहरी आपंकर 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 वृद्धि हम आपण सब जहाँ भी आपण माने जो भी जदि आप किसी समय किसी गोटे अंडरटेकिंग जहाँ जदि किसी गोटे गोटे कर्म को लेकिन आरंभ करने चाहते जमी आम आजिकल छोट छोट जो काइंड ऑफ आम निजर किसी माने सेटअप हेरिया करूँ निजर किसी माने छोट स्टार्टअप हेरिका आम करूँ से समय जदि आप किसी भी नहींकि करूँगी जमी मुझे को कही बृहस्पति दृष्टि बोली तो आपंकर यही समय सबू जिनस आपको बहुत बेसी आपको उन्नत धरणर समय आपको आगामी समय देखा मिले से मुझे कहबी तुला राशि आ तुला लग्न दुई जमी कहली आपंकर कन्या और ये तुला ये दुईटाक बोली यही समयटा बहुत भल रहा पर्टिकुलाली आगामी समय भी यार आपको देखा मिले बिछा लग्न आउ बिछा राशि आपणकर बिछा लग्न और बिछा राशि बोली हूँ बृहस्पति आपणकर द्वितीय आ पंचमर अधिपति आसुचंदी नवमर घर को तो या माने ही आप बुझीपे कि आपणकर जो द्वितीय पंचम और नवम यही तीन भावर केतिक इम्पोर्टान्स जी आपणकर मियर एस्ट्रोलोजी भी जानी सी आप बुझीपे केमती तार इम्पोर्टान्स अच्छी तो यार दृष्टि उपर आम डिस्कसन करबा यार दृष्टि आपणकर लग्न उपरे आपणकर तृतीय भाव उपरे आ आपणकर पंचम भाव उपरे आपणकर लंबा समय है जदि किछि चली आसुला ऑफिशियल डिस्प्यूट्स आपणकर वर्क प्लेस है आपणकर आपणकर जो भी क्षेत्र में अच्छा आपणकर बिजनेस एंटिटीज रे भी जदि किछि आपणकर प्रॉब्लम आसुला एबे देखिबे प्रथम समय बोली आपणकर भाग्य आपणकर सहित आरंभ हो कारण आपण देखिबे क्रम से यही जो नवम जो आपणकर जो गोचरटी हम तो ये आपणक लग्न उपरे आपणक बाणी बहुत इम्पोर्टान्स रहा जो साहस जो लेवलटा आपको यूज करुले आगुरी किंतु से साहस बल बहुत जिनस आपणकर हो पार ना देखिए से सब पूर्व जिनस आप जो जिनस साहस करते सब से सब जिनस बर्तमान आपणकर बहु भाव आपणकर फलप्रद हम एबे रहिला पंचम भाव जदि पंचम भाव उपरे आपणकर देखिबे तले आपणकर पंचम भाव रे आपणकर जदि किछि आपण संतान ग्रहण कि आपणकर फैमिली प्लानिंग एरिया किछि करिवार अछि कि आपणकर जदि किछि माने पूर्व पुण्य जो कहते नहीं माने पंचम भाव को आम पूर्व पुण्य सहित आम ये करूँ किछि पूर्वर जदि भल पुण्य अछि एई जन्म रे ताहा देखिबे आपणकर फलप्रद हम एई समयटा एते पावरफुल टाइम आपणको पई रहिबो गोटे सबू भल ट्रांजिट रे किछि जिनस आपणकर थाए जहाँकि आपण समस्त की देखा दरकार आपणकर लग्नपति जहाँकि होचंदी मंगल सी आसुचंती सप्तम घर को सेमिति आपणकर सूर्य जहाँकि आपणकर प्रोफेशन आपणकर दशमर अधिपति सी आपणकर आसुचंती अष्टम घर को दुई जनकर नजर अच्छी आपणकर द्वितीय भाग को जोटा कि आपणकर बाणी आपणकर कम्युनिकेशन तेणु यही समयटा एमती आपण जेतिक पारु पर्यंत चेष्टा करेंगे आपणकर किसी भी कम्युनिकेशन हो बिजनेस कम्युनिकेशन किसी हिटेड आर्गुमेंट्स को आपको जीवा उचित नहीं यही समय को आपको यही भाव में काटियार कारण ये जो सूर्यंकर आउ बाकी मंगलंकर यहाँ गोटे बहुत ही सर्ट पीरियड ट्रांजिट आपणकर आपणकर यही गोचर परे परे आपण देखिए आपण आगामी समय जो समय आप काटे कारण बृहस्पति बर्तमान एवं माने
टिल अक्टोबर जाके बृहस्पति ये जगह अच्छा तेणु आपन को सबू भाव में आपंकर सबू भाव क्षमतार आपंकर वृद्धि हम कर्मक्षेत्र में आपंकर वृद्धि हम सबू भाव में आपंकर वृद्धि अच्छे आपंकर रिलेशनशिप है आपंकर एडुकेशन है कारण आपंकर पंचम भाव अलरेडी तापर दृष्टि अच्छी तेणु सबू भाव में आपंकर केवल इंपोर्टान्स होची आपंकर कम्युनिकेशन आपन यही समय किसी भी हिटेड आर्गुमेंट्स को जीवे ना कौ भाव में भी कारण किसी किसी जिन आपण मन में दीर्घ दिन है रही आसचे आपंकर ख्याल थी आपणकर सूर्य जितेबाला राहु सहित प्रथम कंजंक्शन थे तापर आपण आसिले शनि सहित आसिले तेणु गोटे दीर्घ समय है आपणकर लग्नपति गोटे भल समय थ्रू देकी आसी ना आपणकर सूर्य गोटे भल समय भी देकी आसी ना से बोली यही समय किसी किसी पुराना आपणकर से जो प्रोफेशनल यूज गुराक आप मन में बहु भाव किए थी से जिनसर आपण को भाव भी दर्शेबेनि क्या सामने हुए बहुत जिनस आपण मन में थी हठात कि आसी जाए कारण बर्तमान द्वितीय नंबर उपर दुई जनकर जाकि आपणकर नजर रोचे से बोली आप समय को काटबार अच्छे बाकी आपणकर हेल्थ प्रस्पेक्ट रे सब एंगल ठीक ठाक अच्छी केवल आपणकर कम्युनिकेशन जिनसटा को जगियार अच्छे मुझे जानी यही जो समय आप आगामी समय दिन को दिन गढ़ी गढ़ी जीव आप देखिए आपण लाइफ रे बहु मात्रा आपणकर जो जो चेंजेस बोली आप भाभी भी नथिले देखिए से सब चेंजेस से सब आपणकर परिश्रम देखिए आपणकर बहु भाव में परफॉर्मेंस रे बहुत भाव में आपको बेनिफिट मिल मु कहबी बिछा लग्न और बिछा राशि रे जो मैंने अच्छा यहाँ एक भल शुभ समय बहु समय पर आपण मैंने अपेक्षा करते जहाँकि आपण पाखे आज से शुभ समय आसिक पहुँचिक अच्छी बहु भाव में आपको यार यही समय आपको प्रॉपर भाव में यूटिलाइज करा उचित। नेक्स्ट धनु राशि और धनु लग्न धनु राशि आ धनु लग्न आपणकर बृहस्पति होचंदी आपणकर लग्नपति तो सी गोचर करेंगे आपण अष्टम भाव को आप जानी इन जनरल आमे कहू 12 नंबर 8 नंबर 6 नंबर 3 नंबर ये सब खराक भाव गुराक आम उपचय भाव हिसाब से नौ दुस्ताना भाव हिसाब से आम से काउंट करूँ सेमती मुझे कि अष्टम हेले बिकज कि आपणकर ये लग्नपति तो आपणकर बहु एक्सपेंसेस जहाँ सब लंबा समय है आसुव बहु जिनस जहाँकि आपण मैंने जानी भी पार नी कि आपणकर लसेस जाऊँचे आप स्टेडिली जानवे से सब जिनस लसेस कराक आपण बहु मात्रा आपणकर तार कंट्रोल करें जो कहते गोटे समय है आपण मैंने देखुवे जानूे कि अनुभव करुवे बट से जिनस पर आपणकर किसी भाव में आपणकर क्षमता नथिबो से जिनसर से लसेस कराक आपण ये करें फिनान्शियल लसेस बहु भाव में आपणकर गोटे मेजर रिलीफ आपणकर वर्तमान गोटे आपण समय आप जानतु जून मसरू आरंभ है ये जगह शुक्र भी अच्छा तो तेणु भल जिनस हूँ या कि आपण जानवे कि स्टेडिली आपणकर गोटे काइंड ऑफ लाइक मॉडरेट आपणकर इन्वॉल्वमेंट बोली आप हिसाब से जानतु कारण आपणकर एतटा माने फलप्रद न बिकज कि अष्टम नंबर घर रे आपणकर यही जो गोचरटी होउची तो तेणु से आपण फिर भी आप देखिए बहु क्षेत्र में आपणकर जदि किसी गोटे काइंड ऑफ आर्टिस्टिक टैलेंट जदि किसी अच्छी आपन स्टेडिली ताकू नहीं किसी गोटे जमती आम कहीपर कि आपन निजर किसी गोटे फाइन आर्ट्स है आपणकर निजर जमी आम यूट्यूबिंग बोली कहवा को किसी सेट ऑफ जिनस जहाँकि आपनकर आर्टिस्टिक टैलेंट सहित आपन जदि अच्छी आपनकर आपन यही समय ता उपरे आपन बहु भाव में आपन ताकू निज भाव में से आपनकर जो क्षमताटी अच्छी से क्षमताटी आपन वृद्धि कराई पारिबे एही समयटा ही होची सेमितिया कारण एटा दीर्घ दिन पे बोली आपनकर पाखे आपन देखिए आपनकर बृहस्पति यही जगह रही तो तेणु धनु राशि बोले यहाँ आउ सेमती भी आपण गोटे मेजर रिलीफ कारण नजर आपणकर शनि उपर जहाँकि आपणकर जो ढैया चलुची तापे बोली बड़ मात्रा रे आपणक पाखे रिलीफ आपणकर जमिति आपणकर षष्टम प्रति होकर अष्टम भाव में आपणकर मंगल भी आसबार अच्छी सेमती भाव में आपणकर सूर्य भी अच्छा जिनस हूँ आपड़ देखिए क्रम से जो हेल्थ रो जो इश्यूसटा आपणकर अच्छी यही जगह टिके गोटे कंसर्न एरिया आपण कहि कारण आपणकर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू रु बहुत भल प्रोफेशन पे मॉडरेट
ଆପଣ ଯଦି ଜବ୍ ହେରିଆ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଡୁକେସନ୍ ଯେମିତି ଏଡୁକେସନ୍ ବି ଆପଣଙ୍କ ମଡରେଟ୍ ବହୁତ ଭଲ, କାରଣ ଅଲରେଡ଼ି ନଜର ଚାଲିଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଶନିଙ୍କ ଉପରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର। ତ କିନ୍ତୁ ହେଲ୍ଥ ଯେଉଁ କନସର୍ଣ୍ଣଟା ଅଛି ସେ ହେଲ୍ଥର କନସର୍ଣ୍ଣଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ। କିଛି ମେଜର ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଥିପାଇଁ କାରଣ ବୃହସ୍ପତି ଯେହେତୁ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ଅଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟମ ଇଏରେ, ତ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରିଲିଫ୍ ଅଛି, କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଇଲନେସ୍ରୁ ରିଲିଫ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁଜ୍ କିଛି ନା କିଛି ଲାଗି ରହିକି ରହିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଟିକେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହୁଏ ବହୁତ ଜିନିଷରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷ ଏକାଥରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପାଲାଲି ଚାଲିଥାଏ, କିଛି ଗୋଟେ ତ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ରହିବ, ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମଡରେଟ୍ରେ ରହିବ। ତ ସେମିତି ହେଉଛି ଜିନିଷ। ତ ମୋ ହିସାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମଡରେଟ୍ ଟ୍ରାନଜିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଧନୁ ରାଶି ଆଉ ଧନୁ ଲଗ୍ନ ପାଇଁ। ମକର ରାଶି ଆଉ ମକର ଲଗ୍ନ, ଦେଖନ୍ତୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି 12 ନମ୍ବର ଘରର ଅଧିପତି, ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛନ୍ତି ସପ୍ତମ ଭାବକୁ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଚରଟି ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲେ ଏଇଟା ଧରଣରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁ ଭାବରେ ଭଲ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଉପରେ, ଆପଣଙ୍କ 11 ନମ୍ବର ଘର ଉପରେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ଘର ଉପରେ। ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଏତେ ଅଧିକା ଅଛି। ଯେମିତିକି ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆପଣ ଯଦି କିଛି କାଇଣ୍ଡର ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ସମୟ ହେଲା ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଥିଲେ କି କିଛି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରମୋସନ୍, କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବରେ କି ଆପଣ ମାନେ ନା ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କ୍ୟାରିୟର ଆପଣଙ୍କ ପୋଜିସନରେ ଆପଣ କିଛି ଯଦି ବୃଦ୍ଧି ଚାହୁଁଥିଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସଠିକ୍ ସମୟ। କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ବିକଜ୍ କି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା 12 ନମ୍ବର ଘରର ଅଧିପତି ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଇଏରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ୟା ପାଇଁ ବୋଲି ବହୁ ଭାବରେ ପ୍ରୟତ୍ନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ନାହିଁ କି ମାନେ ଏଇ ଗୋଚର ପାଇଁ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ମିଳିବ କେଉଁ ଜିନିଷ ପ୍ରମୋସନ୍, ତା ପାଇଁ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବାଟା ହେଉଛି ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ୟା ପାଇଁ ବୋଲି ସାହସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ତୃତୀୟ ଭାବ ଉପରେ କିରି ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି। ସେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ କ୍ଷମତା ଆପଣଙ୍କୁ ବଢ଼ାଇବ ଯାହାକି ଆପଣ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରତି ହେଇକିରି ଆପଣଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳ ଅଛନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଚର ହେବ, ଏଇ ଦୁଇଟି ଗୋଚର ପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଆଉ ଅଷ୍ଟମ ଭାବର ଗୋଟେ ମାନେ ଯେଉଁ ଏନାବେଲମେଣ୍ଟ ଆମେ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ନା ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେବା, ଏଇଥିପାଇଁ ବୋଲି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଏ ସଡନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ନା ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କେଉଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆପଣ ଅଲରେଡ଼ି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ସେଇ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଏତେ କିଛି ଗୋଟେ ବେନିଫିଟ୍ ହେବନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ହଠାତ୍ କିରି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି ଗୋଟେ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହୁଛୁ ୱିଣ୍ଡ ଫଲ୍ ଅଫ୍ ମନି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ତୁଳନାର ବିୟଣ୍ଡରେ ଯାଇକିରି ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଭାବରେ କିରି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲାଭବାନ୍ୱିତ ଆପଣ ହେବେ ଏଇ ସମୟରେ କିରି। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ଭାବି ବି ନଥିବେ, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ସେଇଟା ଏତେଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହଠାତ୍ କିରି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଲିକ୍ କରିବ ବିକଜ୍ କି ଏଇ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚମ ଆଉ ଅଷ୍ଟମର ଏଇ ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଭନେସ୍ ପାଇଁ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ହେଉଛି ହେଲ୍ଥ। ମୁଁ ଯେମିତି ବହୁ ଗୁଡ଼ାକରେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ମାନଙ୍କରେ କହି ଆସିଛି, ହେଲ୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରାୟ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ କନସର୍ନ ରହିଥାଉଛି ବିକଜ୍ କି ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୋଜିସନିଂ ପାଇଁ ବୋଲି। ଏଇ ଜାଗାରେ ବି ସେମିତିଆ ହେଲ୍ଥ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ମୁଁ କହିବି କି ଆପଣଙ୍କର ବିକଜ୍ କି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଷଷ୍ଠପତି ମାନେ ଅଷ୍ଟମପତି ହେଇକି ଷଷ୍ଠରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ ସେଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଦେଖିବେ କ୍ରମଶଃ କି ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥର ଫ୍ୟାକ୍ଟରଟା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ରହିବ। ତେଣୁ ହେଲ୍ଥଟାକୁ ଟିକେ ଆପଣ ଜଗି ରଖି ଇଏ କରିବେ। ମୋଷ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରଖିବେ, ବହୁ ଅଞ୍ଚଳ ଯାକେ ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥର ଏଇସବୁ କନସର୍ନସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍ଡ ହେଇଯାଏ ସେଇ ଜାଗାରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଟିକେ ହେଲ୍ଥରେ ଟିକେ ଯଦି ଆପଣ ହେଳାମି କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି ସମୟଟା ଭଲ ଥିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି ସବୁ ଜିନିଷର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର ହେଲ୍ଥ ଉପରେ ଆସେ। ତ ସେଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଧନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଆପଣ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ।
ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ଅଛି, କ୍ୟାରିୟରରେ ଭଲ ବୃଦ୍ଧି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଏଡୁକେସନରେ ବହୁତ ଭଲ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି କି ବିକଜ୍ କି ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ପାଇଁ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ପାଇଁ ବୋଲି ବହୁତ ଏଡୁକେସନରେ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବାକୁ ଭୁଲିଗଲି, ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଯେଉଁ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ହେବ, ହେଇପାରେ କି ମୋଷ୍ଟ ଲାଇକଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ହାୟର ଏଡୁକେସନ୍, ମୁଁ ନର୍ମାଲ ଏଡୁକେସନ୍ କଥା କହୁନି, ହାୟର ଏଡୁକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଯଦି କିଏ କିଛି ଏମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେରିକା ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏ ସମୟରେ କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ମାର୍କସରେ କିମ୍ବା ଗୋଟେ କେଉଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଭଲ ମାନେ ପରସେଣ୍ଟେଜରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର ପୁରା ବ୍ରାଇଟନେସ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ପିଲାମାନଙ୍କର। ଯଦି ଏମିତି କି ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆମାନେ ଏଦିକି ପରୀକ୍ଷା ହେରିକା ଦିଆଦି କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଏ। ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ଆସିଛି ମଡରେଟ୍, ଏଇଟା ମଡରେଟ୍ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ କହିବେ କି ଗୁଡ୍ ଆଉ ଭେରି ଗୁଡ୍ ମଝାମଝିରେ କି ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଚରଟି ଆପଣଙ୍କର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷର ବହୁ ଭାବରେ ଆପଣ ୟାର ଫଳାଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କର ମକର ରାଶି ଆଉ ମକର ଲଗ୍ନ ପାଇଁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଆଉ କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛନ୍ତି 6 ନମ୍ବର ଘରେ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର 6 ନମ୍ବର ଘରେ ଆସିବାଟା ମାନେ ବହୁତରୁ ବହୁତ ଶୁଭ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନଜର, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି, ସେ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର 10ମ 12 ନମ୍ବର ଆଉ ଆପଣଙ୍କର 2 ନମ୍ବର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ। ତ ଏଇ ତିନୋଟି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଘର ଅଛି, ତ ଏଇ ତିନୋଟି ଘର ଉପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ, ସେ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କେଉଁ କିଛି ପୁରୁଣା ଆପଣଙ୍କର ଋଣ ହେରିକା ଚାଲିଛି, ଡେଟ୍ସ ହେରିକା କିଛି ଚାଲିଛି, ସେ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ସମୟ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଗୋଟେ ମେଜର ସୋର୍ସରୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯାହାକି ମାନେ ଆପଣ ପୂର୍ବ ନେଇଥିବା ଋଣ କାହା ଦେହରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇକି ଅଛି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବହୁ ବଡ଼ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁ ଭାବରେ ଲାଭାନ୍ୱିତ କରିବ। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେବ, କାରଣ 6ମ ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଇଏ ଅଛି। ସେମିତି ବି ଆପଣଙ୍କର ପାଇଁ ବୋଲି ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆପଣଙ୍କର 7.5 ଚାଲିଛି ଶନିଙ୍କ ଉପରେ, ବିକଜ୍ କି ଆଙ୍କର ନଜର ରହିବ, ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ସେଇ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁ ଭାବରେ ଗୋଟେ ରିଲିଫ୍ ମିଳିବ। ଗୋଟେ ସମୟ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖି ଆସୁଥିବେ କି ଏଇ ଯେଉଁ କାଇଣ୍ଡର ରିଲିଫ୍ ପାଇଁ ବୋଲି ଆପଣ ନିଜେ ବହୁ ସମୟ ହେଲା ଖୋଜି ବସିଥିଲେ, ଆଜି ଏବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବୋଲି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଚର ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ଶୁଭତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଚରଟି ହେବ, ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାର ଅଛି କି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ 6 ନମ୍ବର ଘରେ ହେବ। ଏଇଠି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି କି ଆପଣଙ୍କର 6 ନମ୍ବର ଘରେ ଆପଣଙ୍କ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଇଏ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ହେଲ୍ଥର ଯେଉଁ କନସର୍ନ ବି ଥିଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟିଏ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜିନିଷ ଆଣିବି କି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ହେଲ୍ଥରେ କନସର୍ନ ଥିଲା, ଯେତିକ ସବୁ ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି କହିକି ଆସିଥିଲେ, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଖାଲି ଆପଣ ମାନେ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବେ ନା, ଆପଣଙ୍କ ହେଲ୍ଥ ବି ପୁରା ନେକ୍ସଟ ଲେଭେଲରେ ରହିବ। ଯେଉଁଟା ଆପଣ କୁହନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଆପଣ ବହୁ ସମୟ ହେଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ରହି ଆସୁଥିବ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମେଜର ରିଲିଫ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ସମୟରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବୃହସ୍ପତି ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶୁକ୍ର ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆସିବେ, ନବମପତି ହେଇକରି 6ମ ଇଏକୁ ଆସିବେ, ତ ବହୁ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ମାର୍କ କରିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି କି ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁ ମାନେ ଧନ ଧାନ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ବିଜନେସ୍ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ରୋମାନ୍ସ ଲାଇଫ୍, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରିଟାଲ ବ୍ଲିସ୍ ବୋଲି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର କହୁ, ତାହା ଦେହରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଖିଟପିଟ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି, କାରଣ ଶୁକ୍ର ଏଇ ଜାଗାରେ ଏତେଟା ମାନେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ବା 2 ଗୁରୁ ଯୋଗ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଜାଗାରେ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ 6ମ ଘରେ ହେଲେ ବି ଏଇ ଜାଗାରେ ଏତେଟା କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ନଥାନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ମିଥୁନରେ କିରି ଗୋଚର କରିବେ, ସପ୍ତମପତି ହେଇକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ନୋ ହ୍ୱେୟାର ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଜନେସ୍ ପାର୍ଟନର୍ସ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କିଛି ଅଫିସିଆଲ ମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଫିସରେ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର କଲିଗ୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ହେଇପାରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଆପଣଙ୍କର ବହୁ ମାନେ ଆବ୍ରୋଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର
तरफ आप देखिए बहुत भल मान काइंड जो कहते प्रोफेशनल टर्म्स है बिजनेस पार्टनरशिप है सब माने इवन आपंकर सर्ट ऑफ जदि आप कौ भाव में किसी माने एक्सपोर्ट रे काइंड ऑफ आप बिजनेस भी अच्छी जहाँकि आपंकर कंट्री आप अलग को कंट्री पे कर सब जिनस आपको लाभान्वित हेबे आपंकर ये सूर्यंकर ट्रांजिट सहित या सहित भी मुझे आप मंगलकर भी चतुर्थ घर ट्रांजिट हम सहीटा भी आपण बहुत भाव में फलप्रद जमी आपंकर कौ कंस्ट्रक्शन अच्छी आपंकर रियल इस्टेट अच्छी आपड़ पर्टिकुलाली जमी जमा थ्रु जदि किसी माने इन्वेस्टमेंट करके रखिंट देखिए ताप्रति भल रिटर्न आसो आप जमी किणे भी आपण किणवा भी उचित कारण आपंकर प्रथम ये जो समय जो गोचर जो अच्छी यह आपन को दर्शाऊँ भी आप जमी किणुंट यहाँ उन्नत धरणर आपंकर समय सहित आप बहु भाव में आप लाभान्वित भी हेबे तेणु ये सब जिनस क्षेत्र में केवल आपंकर जो लव रिलेशनशिप सेटा टिके आपंकर कंसर्न एरिया शुक्र जितेबाला कि किंतु शुक्र तो एठू बेसी समय जाके रहीबार नहीं वन्स चलीगला तापर समय बोली आपंकर यहाँ बहुत भल भाव में जीव किंतु जून मास केवल मुझे कहबी आपंकर ये जो रिलेशनशिप फैक्टर को आपको नजर रखा पड़ो बाकी सब जिन एडुकेशन इज मॉडरेट एडुकेशन से किसी उन्नत धरण न हो पारे कि सेमती किसी अवनति भी हबार नहीं एडुकेशन बहुत भल अच्छी किंतु केवल ये गोटे जिनस आउ रहा आपंकर बुधादित्य योग जो आपंकर हबार अच्छी कारण कि आपंकर कर्कट क्रिय आसबे आपंकर बुध आसबे तो से जो हम से समय हम से समय देखिए कि गोटे समय जो 4-5 दिन पे बोली आपंकर किसी जमी मुझे आपको कहली ना आपंकर सेमती भी उन्नति अच्छी कि गोटे सर्ट टाइम बोली आप देखिए कि गोटे आपको गोटे भल बिजनेस गोटे आपको गोटे प्लाटफर्म कौन आपको आसिक मिल कि आपको किए जड़े प्रपोज करेंगे बिकज कि आपंकर सप्तम मुझे अलरेडी कही सूर्यंकर जो येटा अच्छी जो आसिक आपंकर मिथुन में आसिक जो ये कर सप्तमपति होकर तो से बोली आप देखिए गोटे बहुत भल धरण आउट ऑफ नो हेयर जो आप के भावी थे ये नहीं आप गोटे भल बिजनेस प्रपोजाल मिल तेणु मोटामोटी आप कह गले आपंप हूँ वन ऑफ द बेस्ट ऑफ द ट्रांजिट मुझे कहबी गोटे भल शुभ समय माने आपंकर समय भी सेमती भी रिलेटिवली भल आगामी समय आहरी चली चली किंतु यहाँ आप गोटे जो कहते गोटे शुभ समय आहरी गोटे भल भाव में आप वृद्धि है परिया कथा मीन राशि आ मीन लग्न मीन राशि बोली बृहस्पति होचंती लग्नपति आ बृहस्पति जो आपंकर गोचर आपन पंचम भाव में होपणकर मु कही आपंकर जितेबाला बिछा राशि बिछा लग्न नवम होता एवं मीन राशि आपंकर सेमती पंचम हो श्रेष्ठ नवम आ पंचम सेमती भी हूँ श्रेष्ठ पूर्व पुण्यर भाव आउ यही जगार कि जदि आपंकर बृहस्पति परिका जदि एक शुभ ग्रहंकर जदि ये जगह आपंकर गोचर होची ताठू कौन कहबार अच्छी लव लाइफ रोमांस आपंकर कर्म आपणकर कर्म क्षेत्र आपणकर बिजनेस आपणकर एडुकेशन सबू जिनस आपणकर वृद्धि हम ता देहरे किछि माने संदेहर अवकाश नहीं जो वार्डटे आम कहीपर इभिन आपणकर जितेबाला यही जिनसटार आउरी मात्रा बढ़ीज बिकज कि आपणकर यही समय कि जो शुक्र जी कि आपणकर यही पंचम भाव में आप जानी सेमती भी मीन राशि रे शुक्र सेमती भी आईटा बिकज कि लक्ष्मी नारायण योगटा ये जगह फॉर्मेशन होची से बोली माने आपण देखिए कि आपणकर क्रम से आपणकर जदि किछि सॉर्ट ऑफ आपणकर माने प्लानिंग आपण किछि करिसंती आपणकर फैमिली वृद्धि पाई बोली आपणकर किछि माने लव रिलेशनशिप रे अछि मैरिज पाई बोली आपणकर किछि हमर ट्राय अछि आपणकर किछि भाबरे कि माने नुआ आपणकर किछि आपण कोलैबोरेशन रे आपण किछि गोटे नुआ जिंस आपणकर कंस्ट्रक्शन करिसंती जहा आपणकर माने जेमति आपणकर बिजनेस रो आपणकर पर्टिकुलरली आपणकर किछि गोटे नुआ वेंचर आपण करिया को चाहउचंती सब क्षेत्र रे आपणकर या पाई बोली ओनली प्रोग्रेस और प्रोग्रेस याद आपंकर यहाँ पूरा जो कहते हैं हार्ड कोर सक्सेस जोन रे आपंकर यहाँ आसूची सेटा हूँ सब बड़ कथा सेमती आपंकर भी जो आपंकर जमी आपको मुझे कही कि आपंकर जमी कुंभ है कि आपंकर जमी माने जमी ढाइया चलूला आपंकर सिंहरे आपंकर धनुरे सेमती आपंकर कुंभ है मेष है आपण बोली है पर्टिकुलाली आपको गोटे बड़ रिलीफ मिल कारण बृहस्पति निजे लग्नपति होकर सी पुणी यही जगह गोचर कर पंचम घरे शनि नजर रही दृष्टि बोली आपको बहु मात्रा आपंकर 7.5 भी आपको रिलीफ मिल गोटे जिनस हूँ आपंकर सूर्यंकर
जो ये समयटा बोली आपंकर जो गोचर आपंकर चतुर्थ भाव में टिके मात्रा घर कलह भाव में से सब जिनस आपंकर टे रही समयटा को आपको देखा पड़ो। तो बाकी ना मो हिसाब से क्यारियर है एडुकेशन है धन धान्य आपणकर सबू भाव में आपणकर परिपूर्ण रहिबो। आउ आपणकर मंगलंकर भी जो गोचरटी हम आपणकर वृष को लेकिन ताहा आपणकर दशम भाव उपर ये रहिबो। तो सहीटा आपण इवन सूर्यंकर भी नजर अच्छी। तो तेणु जो दृष्टि दुईटी दृष्टि बोले आप क्यारियर लेवल आप जो कहते आप द नेक्स्ट लेवल जो जगह कि आपण मैंने आपणकर बहुत दीर्घ दिन है आपणकर चेष्टा कर बिकज कि 7.5 बोली आपणकर यही सब जिनस डिले चलुची आपड़ देखिए तादे जदि भी आपन को कौ गोटे आपन जॉब नहीं ताल आपन को हठात कि आप देखिए आपन को कौ जगह भल भाव आपन ऑफर भी आसो आपनकर जो कहते आपनकर प्रमोशन भी हम माने जी जो जगार अच्छी ताठू सब जिनस उन्नत धरण हम ता हूँ पूरा तय माने जो कहते बेदर गार कारण आप कारण बृहस्पति एत पावरफुल ये सब जगह नवम पंचम लग्न रे तो पुणी जदि मैंने केन्द्रपति जदि से सब जगार होते आहरी से सब जिनस आपंकर आहरी उन्नति हुए। तेणु से बोले मीन राशि मीन लग्न बोले एक शुभ समय आशा करुँच आपन को ये सबू जो आपंकर बाकी जीक राशि बाकी जीक आपंकर लग्न सबू मुझे कही आसुची समस्त ये समय मंगलमय हो। 30 जून रे आपणकर राहुंकर गोटे मेजर नक्षत्र गोचर हम जहाँकि आपणकर धनिष्ठारे हम। तो सहीटा हूँ आउ गोटे एक इम्पोर्टाट गोचर मुझे गोटे सेपरेट गोटे वीडियो करी। तो आप देखिए आपन को मानकर जन्म नक्षत्र भी आउ जो आपणकर जो घर आपणकर जमी आपणकर कुंभरू नहीं आपणकर मकर को जो आपणकर धनिष्ठारे से जो गोचर हम तार सबू राशि आ सबू लग्न बोली तार केतिक कौन इम्पोर्टान्स अच्छी ता भी आप देखा पाइबे कारण सहीटा भी आपणकर कर्म रे बहु मात्रा रे आपण कारण एगरा तो आम जाचु जमी आपणकर राहु हेले आपणकर शनि हेले आपणकर केतु हेले यह आपणकर कार्मिक प्लानेट्स तांकर इंपैक्ट तो सब बेले रही थाए। तो दीर्घ दिन रही थाए बोली आप कहीपर। तो ये सब जिनस आपको देखा मिल। नमस्कार।